Просмотр элемент. Salom, IT Help for Blind kanal a'zolari. Sizlar bilan skaner kitoblarni o'qiydigan dasturlarni ko'rib chiqqanmiz. U skaner kitob rasmli kitoblar bo'ladi. Yaxshi skaner qilingan bo'lsa, bemalol o'qishingiz mumkin. Yaxshi skaner qilinmagan bo'lsa, bu programmaga yordam bermaydi. Bu programma onlayn ishlaydi, Sathi deb nomlangan. Shuni ko'rib chiqamiz. Introduction to Savatchi V3.0 installer. .exe 107 из 238. Винтов диалог. Низ. Smart Stream за компьютер. Фильтр Smart не опознан риску. Ссылка подробнее. Ogohlantiryapti. Windows deganda подробнeyga bosamiz. Кнопка не выполнена. Ссылка подробнее. Система Windows Подробнее защитила ваш компьютер. bosdik. Группа подробнее. Keyin выполнить любой случайga bosamiz. Приложение. Savatchi V издатель. Неизвестна. Кнопка выполнить в любом случае. Выполнить любой случайga Диалог. bosdik. Unigrom. Проводник. Просмотр элементов. Setup Savatchi версион 3.0 диалог. Select additional tasks. Hitch additional tasks. Show bit. Ciatic Next кнопка. Alt. Select key additional. Cancel кнопка. Select key additional tasks. Yolva. Next кнопка. Cancel кнопка. Select key additional tasks. Yolva. Утлики Setup to perform heal installing Savatchi. Hence list next. Дерево. Ciatic Ampersand desktop short sub флажок не отмечено 2. Рабочий stolga yarlik chiqarishini aytyapti. Buni belgilaymiz. Shortcut desktop deb yozib qo'yibdi. Пробел. Отмечено. Next кнопка Alt plus N. Nextga bosamiz. Cancel кнопка. Select install. Bask кнопка. Install кнопка Alt plus I. Installga bosamiz. O'rnatish. Programma inglizcha. Next. Cancel кнопка. Setup has finished installing Savatchi on your computer. Here applicate on my Belarus by selecting here installed short suits. Select finish to exit setup. Дерево. Finish кнопка Alt plus F. Finishga bosamiz. O'rnatib bo'lindi. Setup не даст. Unigrom. Проводник. Savatchi. Previous кнопка Alt plus P. Mana. Programma ochildi. Next кнопка Alt plus N. Next. Previous кнопка Alt plus P. Previous, next oldinga, previous orqaga. Next кнопка. Редактор многострочный выделено девелопедбы. Ашишка Ушикан Стефан Майсель. E-mail. smartprogrammers.st собака.mail.com. Pochtasi bor. Dastur chuqurasini ko'rinib turibdi. Full scan кнопка. Open PDF кнопка Alt plus O. Open PDF ga bosamiz mana. Открытие диалога имя файла. Просмотр элементов список. Имя разделенная кнопка. Китапубай. Плюс Узбекистан Трихининг Белзарт Масалар Ее штаты Ачиларнигай. 25276. Эртладзе. Асаид. Шавахидов. Эрхали. Эртладзе. Асаидов Узбекистан. Mana. Kitob saraladik. Open PDF кнопка Alt plus O. Пади. Экспорт тоты. Юнто пади. Интер пади редактор. Редактор только для чтения выделено пади 1 косая черта 416. 416 boroq. Previous кнопка. Next кнопка. Редактор на www. 2001. Full Open X. Юнто. Интер. Редактор. Previous кнопка. Next кнопка. Next ga bosamiz. Keyingi boroqqa o'tadi. Пади. Full Open PDF. Экспорт тоты X. Юнто пади. Интер пади редактор. Редактор только для чтения выделено пади 2. Previous. Next. Редактор. Торжема. Авторская. Барчакитов. Аспирант Ларга. Таклищелар. Тавсиятил. Артвела.в. Цивилизации. Адолат 2000. Мадани. Республика Кингар. Тавсиятил. Таклищелар. Академик юридик. Full scan кноп. Open PDF. Экспорт тоты. Юнто пади кноп. Интер пади редактор той. Интер пади редактор. Interpage deb turibdi. O'shanga misol uchun 2. 3. 23 yozib, Юнто пади кнопка Alt. Interpage o'shanga bosamiz. Пади 23 косая черта 416. Baroq almashtiradi. Bu aytgan joyiga borib beradi. Интер. Редактор. Previous. Next. Редактор на www. Айрбашлар. Чиаришхат. Йоки Булмат. Вахиларидан и Барата Дишу Сабаблизе Орни Низита и Дрешива. Велик Табаш. Беринчи Лавка. Думюхал Ларида. 1 ги Греция 1 ги Рим Трол Карфаген 2. Боша Антик Палисларга Кинодом Ларваку Ларга Плиша Саси. Ринга Гапуди. Урубжама Аситана Лайдай. Mana full scan degan knopka bor. O'shanga bossak, mana shu kitobni tekstli formatda olsak bo'ladi. Rasmda tekst qilib beradi bu. Rasmli kitob. Full scan. Open PDF кнопка. Full scan кнопка. Full scan ga bosamiz. Kutamiz, o'zi chiqaradi. Tayyor bo'ldi deb udavleniya beradi. Bu programma Windows 10.11da OCR matnni tanish funksiyasi o'zida bor. Shu orqali ishlaydi. Onlayn ishlaydi bu programma, offline ishlaydi. Open PDF кнопка Alt plus O.
Export to TXT кнопка Alt plus E. Mana export to txt. Shunga bosamiz agar udavleniya chiqqandan keyin o'sha sizda chiqadi. O'shandan keyin export txt deb bosib saqlanib qolsangiz bo'ladi. Mana export txt ga bosamiz biz mana. Сохранение диалог. Имя файла. Комбинированный список свернуто. Редактор Alt плюс и выделено Эртладзе. Асаид Узбекистан Минкадемги Даври цивилизация си.txt. Тип файла. Комбинированный список текст филис. Панели сохранить. Отмена кнопок. Верхняя полоса. Адрес. Е. Дарс Узбекистан. Mana Papga tanlab saqlanishga bosamiz. Вверх. Отмена. Сохранить кнопка Alt плюс Х. Экспорт самплите диалог. Экспорт самплите successfully. Ок кнопка. Eksport bo'ldi deb ogohlantirdi. Shunaqa qilib ilovadan foydalansak bo'ladi. Full skanga o'tgandan keyin kutish kerak. Men hozir kutmasdan o'sha programmani ko'rsatayotganim uchun bosmani kutmadim-da. Bo'lmasa kichkinaroq kitob bo'lsa 70-20 bo'ladi, tez vaqt o'tadi. 416 da ko'proq kutib qolish kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bu programmani havolasini kanalda ссылкасini izoh yoki video описаниясiga qoldirib qo'yaman.